Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today we are going to start with a new chapter, and the name of this chapter is Coal and Petroleum. आज गोबर अस नोट चैप्टर तुन चैप्टर ची coal and petroleum. First of all, I would like to talk about the things present around us. गॉड करो गोबर कत मुतलिक कत वो पानस अंद पक यम चीज़ प्रेजेंट मौजूद उन मुतलिक करो गो कत वो पानस अंद पक वो आयर वाटर लैंड फॉरेस्ट्स बिल्डिंग्स प्लास्टिक ब्रिक्स प्लांट्स एनिमल्स एंड सो ऑन वारिया किस्म चीज़ यमो चीज़ों मज अड़ चीज़ तम which are given by Allah. यम अल्लाह ताला दितमत तम नेचुरली ऑकरिंग तो अड़ वुचान तम यम मेड बाय मैन यम इंसान बनमत whatever things which are present around us can be divided into two categories. यम ती चीज़ इस पानस अंद पक वुचान हम हेको दोन कैटेगरी मज डिवाइड कर हेको दोन कैटेगरी में हेको चरित डिवाइड कर It can be natural or man-made. यहाँ हेकन हम नेचुरल या man-made. मे वोन तह man-made वोन मे तह वोन मे natural things. So we can divide things into two categories, and whatever things which human beings use for his own benefit can be named as resource. इस पर चीज़ things which are present around us पच अड़ मैन मेड अड़ गिवन बाय अल्लाह ठीक मज यम सारी कर यूज़ यम चीज़ यमो मज यूज़ कर यमो सन जिंदगी पे ब्रोह पकान तथ हेको वन रिसोर्स. सो व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग which is used by humans for his own welfare or benefit can be called as resource. कह चीज़ उस इंसान कर यूज़ पन्ने फायदे खतर या उस इंसान कर यूज़ तम सम जिंदगी ब्रोह पकान ये पे जिंदगी डिपेंड पे चाहे सह मैन मेड या सह नेचुरली ऑकरिंग गिवन बाय अल्लाह तथ हेको वन रिसोर्स. रिसोर्स मज आयर वाटर लैंड फॉरेस्ट्स बिल्डिंग्स ब्रिक्स सीमेंट एंड सो ऑन. गर्ज मान वन चीज़ यूज़ कर इनसाइड हाउस और आउटसाइड हाउस चीज़ यूज़ कर इवन कि पेन यूज़ कर कॉपी नोटबुक एंड सो ऑन बैग शूज यम तमाम गई सन रिसोर्स. हर कुन चीज़ कह चीज़ जरूरत लगान तथ वन रिसोर्स. Anything which is used by humans for his welfare can be called as resource. This resource यह हेको कथ शक्ल मज in the form of earth, water, land, sunlight, forests, buildings, cement, plastic, bricks, houses, etc. So लिखो यम जाए resource can be in the form of earth, ये earth शक्ल मज water, land, sunlight, forests, buildings, cement, plastic, bricks, houses and so on. तो ये बाकी पान लिखित यम जाए पे रिसोर्स ये रिसोर्स हेकान दोन अत जो टाइप हेको दोन टाइपन मज डिवाइड कर. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स हेको दोन अत जो टाइप कत रिसोर्सेस अख गो नेचुरल रिसोर्स बे गो मैन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स वो तमें वो गिवन बाय अल्लाह. नेचुरल रिसोर्स आर those which are obtained from nature यम कुदरत तौर खुदायन दितमत या वो इत पे शार्टस मज यम रिसोर्सेस अल्लाह ताला दितमत तमन वनो नेचुरल रिसोर्सेस. तमन मज सनलाइट सह अल्लाह ताला दितमत इंसान बनमत. इथे पे सॉइल वाटर एयर एटसेट्रा गो फॉरेस्ट्स गिवन बाय अल्लाह. सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. पत गो मैन मेड रिसोर्सेस. Man-made resources गए those resources which are made by man यम इंसान बनमत are called man-made resources.
فار ایٚگزامپٕل پٕلاسٹِک سیٖمٮ۪نٛٹ گِلاس ایٹسِٹرا یِم گٔے مین میڈ رِسورسِز. گوٚو اَسہِ وٕچھ کہِ پانَس أنٛدۍ پٔکۍ یِم تہِ چیٖز أسۍ وٕچھان چھِ یِم چاہے سُہ مین میڈ ٲسِن یا گِوَن باے اللہ ٲسِن آر سُہ لِوِنٛگ تھِنٛگ ٲسِن یا نان لِوِنٛگ تھِنٛگ ٲسِن پَتہٕ یِم چیٖز اَسہِ زِندگی منٛز ضوٚرَتھ لگان چھِ یِمو چیٖزو سۭتۍ سٲنۍ زِندگی برونٛٹھ پَکان چھِ تِمَن وَنان چھِ أسۍ رِسورسِز. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ رِسورس یِم چھِ 3 رِسورس یِم چھِ یِم سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری چھِ. یِمو 3 منٛز اگر نہٕ اَسہِ اَکھ آسہِ کینٛہہ مُشکِل چھِ کہِ سٲنۍ زِندگی کیٛاہ پَکہِ برونٛٹھ. دیٹ آر اَیَر واٹَر اینٛڈ فُڈ. دیٖز آر دَ 3 مین رِسورسِز فار اَوَر لِوِنٛگ. سانہِ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم 3 مین رِسورسِز چھِ سُہ چھِ اَیَر واٹَر تہٕ فُڈ. سُہ اَیَر تہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری فُڈ تہِ چھِ واریاہ ضروٗری تہٕ واٹَر تہِ چھِ واریاہ ضروٗری. گوٚو تَتھ 3 مین رِسورسِز وِچ آر ویری ایٚسٮ۪نشَل فار اَوَر لِوِنٛگ آر اَیَر واٹَر اینٛڈ فُڈ. میٛانہِ وَننُک مطلب چھُ کہِ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ یِم واریاہ 3 چیٖز اَسہِ ضروٗری چھِ سُہ چھِ اَیَر واٹَر تہٕ فُڈ. اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو أسۍ ٹایپٕس آف رِسورسِز. تھینک یوٗ.